नले कोन एंती आज कोन माने एंती वर्तमान आज कार्यक्रम होची पोई लागिवो 2 खंड पोई एडे एडे पोई आंच लगे हां तापरे जो हमर जो लेंबू गछ होईची अलगा गछ अछि तादर मो एडा आंच ता तळे दिया हबो काइना पानी ड्रेन हेले कोठा सहित लागिवनी आ अन्य काम अछि भाड़ी सजा हबा जी भाड़ीटा भंगा हो जाइछि हला हमर जो भाड़ी हेतला पानी कखारू आ लागितला लाउ से भाड़ूटा वर्तमान भंगा हो आ भांगी देछि ऑलरेडी भांगी देछि ताको खाली सजा सजी हेले माने कलरा गछ ऑलरेडी माडिला स्टार्ट कर गेला कलरा गछ माडिबो आ भाटा टे साइज कर देला आ दुईरे आमे आनिचु लागिवो जन्ही काकुड़ी छचिंदा एटा सब लागिवो वर्षा दिन लगे आसी गलानी भाड़ी म ऑलरेडी भांगी की रेडी कर देछि आ खाली छोटिया मोटिया टिके सजड़ा सजड़ी हबो चलो आज कार्यक्रम होची एतिकी आसंतु एबे देखिया कोन हम कार्यक्रम चलछि देखंतु भाड़ीटा म ऑलरेडी भांगी की साइज कर देछि आथर थला जो लाउ आ पानी घर को टोटल वर्तमान क्लियर किछ नाही वर्तमान आथर सब लागिवो एथर सब रेडी हेकी अछि एथर सब लागिवो आ एथर सब लागितला देखंतु भाड़ी सब वर्तमान क्लियर हो जाइछि वर्तमान नुवा भाड़ी एठी अछि एथर सब लागिवो देखंतु कलरा वर्तमान पूरा माडी छोटिया कलरा ए माडी की ऑलरेडी जा पळे आसिला भाड़ीटा टिके भांगी जाइछि ए गुडा को एटा साइज कर दबा पुनी कलरा माडीबो हला आ देखंतु कखारू भी रेडी हे गलानी वर्तमान कखारू मारिया पय रेडी तमे भाड़ी न कले कखारू कर जो केडे डाल हो गला आगुटी करे कथा व्यस्त रही कर पाइलेनी कखारू ऑलरेडी देखंतु माडी साइले से जाके हला बासटा बडा हुष्ट हुष्ट आ भलो हुष्ट हुष्ट गछ जे तो बाट बटेले आगु जीवो केम जीवो ई छोट छोट मार्बल उडा को ले दबा तापरे विशेष करी ए गछ दिया होला ए गछ लागे दबा काकलो मंदार गछर पानीटा पीस ड्रेन होनी गोटे गोटे दबो की दीटा लेखा दिया आउडा पटरे दिया देछो तीनटा दे दला तीनटा दियो ने हबनी हेगी रहबो होला आवासी कोन अछि तीनटा देले परफेक्ट होला हां न लावनी बा कोन अछि मार्बल भंगा गिरी पड़ी छी हम निज दिन सब गदा है त भांगी दियो म एडे एडे पीस रही कोन लाभ भांगी दियो एडे एडे पीस छोट छोट पीस ले ठीक है छोट छोट भलो ना हां एते बे भांगी को पारिबे कि तमे हां मार्बल सत्तर दियो एगुडा मार्बल ओडा भारी सब पुरान बड़ बड़ पीस रे भांगी दियो छोट छोट पीस करो छोट छोट पीस कले ठीक रहइबो हेई तो पूरा जादू अछि म हाथे म देखु कि मार्बल किछ नै पूरा टुक टुक हो गेला आज अल्प दे दबा मेन मेन को चले हला ए तो बड़टा देछ भांगी दो ना आधे कोडी बड़टा अछि ठीक साइज अछि एडा भांगी दबा नाही सुजो नाही स्कूल पड़ी सुजो पिला हम पछ आस्ता ना केला से गछ लागेला बे हम ए गछ दे दबा एमिदे तीनटा लाबो एकर पानी ठीक ड्रेन हबो दुरे छात भी भलो रहबो तबे से जो चिन्ह अछि से चिन्ह रे दियो जानि परिबो कोडी केते रहइबो आ तमे अलगा इयर देले केमति हबो डबाटा केते रहइबो मापटा जानि परिबो ना एते बड़ हाथ फुटी जीवो तो हाथ कोड खंडिया बताओ मोते केते हिरो होलिया जो जीरो मु जानि छी ठेले वर्तमान चल लेंबू छकु काना दे उडिया बुडू हेल्प मी प्लीज मु टेक भी जत बेले तोटा को खाली एंट्री करके दबो हला आ बो दे हां आउडा दे चाटा दे चार साइड सेपट गुटे एल तापर देखि रख सेपट टेकु ना एपट टेकी से रखू भीतर रख रखी के दिया टेको हां एपट टेकिले से हां रख रख के काना को तू नटी बॉय हेल्प कला ना हला भलो प्लेटा काना गोटे गुड बॉयटा बेले बेले कथा माने हेले बेले बेले कथा माने ना एटा होता छोट पिला बेले प्रमाण बड़ पिला हेतले कथा मानता छोट पिला मानिबा मानिबा टिके गुगुलटा हाउ छाड़ा हमें वर्तमान भूषण गछ बाकू जिबा दबो तीनटा दे दियो तीनटा ठीक है बता दी साइड रे दीटा दे दियो तार दीटा भी हबो बा काना सेपटा दे दे हला आगुटे दे दे जा से नौ तो एमती आम गोटे गोटे गछ तले सब देदेलु कहीं पानी भल भाव ड्रेन हम मत काना बहुत बढ़िया भाव हेल्प कला मत भल लगे जहा सुंदर भाव देखते केमती मत हेल्प कर प्रति जगार कौच अंकल यहाँ इम्प्रूव कर दिखाँ सेमती कर दिखाँ सेमती कर दिखाँ बहुत बढ़िया भाव देखो चारिकर बुलिक पूरा हेल्प कर बहुत बहुत धन्यवाद काना को ताऊ काना आज मोर कम एत बाट आगू पलैगला थैंक यू सेपट बोलिए जा गछ चढ़ी हमर लेंबू से जमा कंटा नाही ना ना लेंबू से कंटा थाई मारा वर्तमान
ଏ ଗଛ ରଖିବା ନା ଉପରେ ଦେବା? ଶାଗ ଗଛ ହଁ ଥାଉ ଶାଗ ହଉଛି ଓପାଡ଼ି ଦବ ଉପରେ ନଦେଲେ ଉପରେ କ'ଣ ଦରକାର ଆମ ଶାଗ ଆଉ ସେ ସାଇଡରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଓପାଡ଼ି ଯଦି ଓପାଡ଼ି ସବୁ ଓପାଡ଼ି ସେ ତ ସବୁ ଯାକ ଥିଲେ ଶାଗ ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗା ହବ ଅବଶ୍ୟ କାହିଁ ସେମିତିରେ ଶାଗ ଗଛ ଉଠିଛି କ'ଣ କହିବ ହେଇଥିଲା ତା ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି ପୁଣି ମଞ୍ଜି ଅଛି ଏଥିରେ ହେଲା ଗଛ ଶାଗ ରହିଲେ ଗଛ ମୂଳ ଯେତେ କ୍ଲିୟର ରହିବ ହେଲା ସେତେ ଭଲ ଆଉ ଗଛ ମୂଳ ଅସନା ଫସନା କଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଡଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତୁ ଠିଆ ହେଇ ଜାଗା ନା ତୋ ମୁହଁରେ ବାଜିଛି ଆସ ତୋ ମୁହଁ ଖଣ୍ଡି ଛିଡ଼ା ହବ ତୋ ମୁହଁରେ ବାଜିଯିବ ନା କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ଆମର ଏଇଥିରେ 3 ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛ ବି ଏବେ ହେଇଛି ହେଲା 2ଟି ଗଛ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ୍ 2ଟା ପୋଇ ଗଛ ଲଗେଇଦେବା ଇଏ ତ ମାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ତାପରେ ପୋଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି 15-20 ଦିନ ଯିବ ତାପରେ ସେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଅଲରେଡି ଗୋବର ଫୋବର ଖତ ଫତ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଅଲରେଡି ଖୁସେଇ ଦେଲା ସବୁ ହଁ ଖୁସେଇ ଦେଲି ଭଲକିରି ଅଲରେଡି ଭିଟା ସବୁ ଅଛି ଆଧରେ ସବୁ ସାର ଫାର ଦିଆକି ରେଡି ରହିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେବା ହେଲା ଏଇଟା ଓଲଟା ପଟଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଟଟା ହଁ କାଟିଥିଲି ମୂଳ ପଟଟା ଲାଗିବ ରହିଲା ପାଣି ଦିଆହବ କାଟି ଦେଇଦେଲେ ରେଡି କ'ଣ କହୁଛ ପୋଇ ଡଙ୍କ ଖାଇବ ପୋଇ ଡଙ୍କ ତ ନୁହଁ ପୋଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବ ଘାଣ୍ଟ ଖିଆ ପୋଖରୀ କି ପାଣି ଆଣିବ ହଁ ଆମର ଏଇ ଟ୍ୟାପ ଅଛି ନା ପାଣି ଏ ଜନ୍ମ ପାଣି ନା କ'ଣ ବାସ୍ ବାସ୍ ଥାଉ ସେତିକି ଦିଅ ପାଣି ଓଦା ବି ଅଛି ଏମିତିରେ ବା ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ତାକୁ ପେଲି ଦିଅ ପାଣି ଦେଇଦେଲ ନା ପାଣି ନ ଶୁଖି ପୁରା ମାଟି ହେଇଯିବ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି ମାଟିଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଅଛି ଏଥର ନା ସେଇଥିପାଇଁ କଖାରୁଟା ଭଲ ହେଇଛି ଚାଲ ସରିଲା ପାଣି କ'ଣ ରହିଲା କାମ ଏଇଟା ଖାଲି କଖାରୁ ଭାଜିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ତଳେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ ବାନ୍ଧିଲ ତି ଦିଟା ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଅନି ସମସ୍ତର ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ପାଉଛ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାବା ରସି ଆଣିଲୁ କାନା ସେଇଠି ପଠବ ଏ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଠିକ କ'ଣ ମତେ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲାନି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ମୁଁ କିଣିକି ରଖିଦେଇଛି ବୁଝିଲ ମତେ ଟିକେ ଦେଇନଥାନ୍ତ ରଖିଦେଇଛି ଦରକାର ହଉଛି ନା ମୁଁ କହିକିରି ତୋ ପାଇଁ ଫ୍ରି ହବ କଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଲି ମାଗିକି ନେଇପାରିଲେ ହେଲା ଯଦି ସେତିକି କରି ନେପାରି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଚାଲିବ ମାନେ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ସେ ପତ୍ରଟାକୁ କାଟିଦେବ ପତ୍ରଟା ମୂଳ ପତ୍ରଟା ତ କାଟିଦେବା କଥା ତୁ କୋଉ ଦେଖିଲୁ ହଁ କେଉଁ ଦିନ ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ଆଗରୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ମୋ ମମ୍ମୀ ହାତକୁ ଦି ଥର ଆଇଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ଟେକୁଥିଲା ଗୋଟେ ଖାଇଗଲା ଗୋଟେ ଖାଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖିଲି କାଲି ଉପର ସେ ଥାଉ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାହା ହବ ଛୋଟ ବେଳୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯିବ ମୋ ଗଛଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କଅଁଳିଆ ଡଙ୍କଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ମାରୁ ହଁ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଛାଣ୍ଡି ଦେଇଯିବ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଭାଡ଼ିଟା ଖସି ଯାଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା ବାନ୍ଧିଦେବା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହିଁ କ'ଣ ହବ ନା କଖାରୁଟା ଯିବ କଖାରୁ କଲରା ସବୁ ଯିବା ଆଗକୁ ହେଲା ତାର ବତା ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେବା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବାନ୍ଧିବା କଥା ଯେହେତୁ କଲରାଟା ମାଡ଼ିଗଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ବାନ୍ଧିବା ଟିକେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ରହିବା ଆଉ फाइनाली देखो एमती भाड़ी सब बंधा बंधी आम कार्यक्रम सरीगला देखिए दूसरी एतिकी बड़ बाड़ी एवठू पूरा लंबार लगी से पर्यंत सार तक लगी पड़ते बंधाबंधी कार्यक्रम टाइम फाइनाली बंधा सरीगला आपण देखिले आज कार्यक्रम ये आम रखुचु नेक्स्ट टाइम देखा जो लगा हम कौन काकुड़ी भेंडी आउ जनी रही जय जगन्नाथ।